Mati na harvest tayo mga kaudang itlog. Kailangan ida basta man tatay lawas. Linawas ang namin nag-harvest itlog. Ano kat itlog tinative. Inalak tatay jay. Kaya dati bastaw. Baling nga lantaan wano pang emergency nga siday ni ubing ko na gapo sa school. Masarot nga agloton nila tila itlog na. Ilintana na preto na pang biitan. Nakita nga sida. Pag may na organic. Gapot ha. Itlog lagi joy. Itlog kami lagi toy. Tarakan ko nga kasoy. Kala damot liwliwa. Ti arabayan. Kaya napay bugwan tap no nadaldalos di buya na. Sampai kabil di ref. Ayo. Kapag pa nagtudtudo na, napit-pitak nga tansa ka na, ibadag na mo, mapito-pitak ka. Ayo. Babarang natin tanaw. Saan ito braso yung damdama. Tapos naraldalos mo lang. Fresh egg. Babarang saan ito braso yung damdama, saan ito ikabel yung ref. Blazing man na ito yan.